नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखु सुभद्रा योजना को आसला बड़ खुशी खबर। राखी पूर्णिमार मिल सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका अगस्ट 9 तारिख में मिल सुभद्रा टंका। सुभद्रा सोसाइटीर चतुर्थ परिचालना परिषद बैठक एने दिया प्रस्ताव गृहीत होता सूचना, जो अगस्ट 9 रे तृतीय किस्ती प्रदान प्रस्ताव को अनुमोदन कर खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर। आसंता काली पर्यटन बंद रमिलीपाल। शिमिलीपाल बंद पर्यटन बंद है। शिमिलीपाल अभ्यंतरण आउ देखी पारे बाघ भालू के वन्य जंतु एने सूचना देइचंदे शिमिलीपाल क्षेत्र निर्देशक। जेहेतु एबे वर्षा सीजन चली एमितिरे एबे गोटे पर गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होछि, तेणु वर्षा और मौसम को नजर रखी ए निष्पत्ति निया जाइछि। जहा कुआ जाउछि आसंता काली ठारू पर्यटन पई बंद रहिबो शिमिलीपाल, हेले केबे खोलिबो ताहार कोनोसी सूचना दिया जाय नै। अनिर्दिष्ट काल पई यह बंद रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। चाषीक पई खुशी खबर। एहि दिन आसीबो पीएम किसान 20तम किस्ती। चाषीक पई खुशी खबर। आसंता 20 तारिख रे किस्ती टंका पठाइबे सरकार। केंद्र सरकार चाषीक पई एही खबर घोषणा करबा को जाउचंती। तबे जुलाई रो प्रथम सप्ताह रे पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती मोदी सरकार जारी करि पारंते बोले विश्वास करा जाउचे। सरकार 2025 फेब्रुआरी 24 रे एही योजना अधीन रे 2000 टंकार 19तम किस्ती जारी करथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 15 जिला को अलर्ट जारी। सकाळ राजधानी लागि रहिछि वर्षा 5 तारिख जाय निस्तार नाही। लघुचाप प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान वर्षा। सकाळ राजधानी भुवनेश्वर बे वर्षा जारी रही। एभली पाग बा आसंता 5 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। उत्तर ओडिशार अति प्रबल वर्षा होगा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेणु आज 4 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। सही सब जिला गुड़िक है केन्दुझर, मयूरभंज, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ को ऑरेंज अलर्ट। सेहीपरि 15 जिला प्रबल वर्षा ने येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। वर्षा सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार मध्य संभावना रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। स्कूल खाइबार रिफाइन चीनी बैन। लुण मात्रा सीमित। शिशु को स्वास्थ्य पाई सरकार को बड़ पदक्षेप। शिशु मानक पुष्टिकर खाद्य और स्वास्थ्य उन्नति आनिबा पाई ओडिशा सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिसेंते। राज्य में पीएम पोषण योजना और शिशु बाटिका कार्यक्रम अधीन स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक परिवेशित खाद्य रिफाइन चीनी व्यवहार उपरे संपूर्ण प्रतिबंधक लगाइछि। यह सहित लुणर मात्रा को मध्य सीमित करा जाइछि। रिपोर्ट अनुसार राज्यर जिला शिक्षा अधिकारी डीओ खाद्य प्रस्तुत रिफाइन चीनी व्यवहार बंद करने को निर्देश दिया जायछि। जदि खाद्य मीठा आवश्यक हुए तेज गुड़र व्यवहार करा जाय परिबो, किंतु यह मोट शक्ति मूल्य 5% अधिक होगा उचित नुहे, जहाद्वारा अतिरिक्त कैलोरी ग्रहण को नियंत्रण करा जाय परिबो। एही निष्पत्ति भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद आईसीएमआर एवं महिला और शिशु विकास मंत्रालय परामर्श अनुसार निया जायछि, जेउतरे शिशु मानक मध्य चीनी ग्रहण संबंध स्वास्थ्य झुंकी ह्रास करने को जोर दिया जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पुणी अघटन कटक रेल स्टेशन निकट में ट्राक रु खसिला ट्रेन 3टी बगे। पुणी ट्राक रु खसिला ट्रेन। कटक रेल स्टेशन निकट में ट्रेन लाइनच्युत। ट्रेन 3टी बगे लाइनच्युत होता सूचना मिली। तेज पारादीप अभिमुखे जाऊा मालवाही ट्रेन हेले कटक रेल स्टेशन निकट में मालवाही ट्रेन टी लाइनच्युत होता सूचना मिली। हेले ट्रेन टी किपर लाइनच्युत है ताहा जना पड़ी नथिबा बेले घटनास्थल रेलवे वरिष्ठ अधिकारी अनुधान करुचंती। 3टी बगे ट्राक रु तळको खसी आसीथिबा जना पड़िछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंते महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंते महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 14 तारिख दिन ओडिशा आसी पहुंचेबे राष्ट्रपति मुर्मू। या परे निज कार्यक्रम रे जोग देबे, अर्थात 14 और 15 तारिख 2 दिन ओडिशा रे रहिबे राष्ट्रपति। प्रथम दिन बाद जुलाई 14 तारिख दिन भुवनेश्वर विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे, जेपरि के भुवनेश्वर एम्स समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। सेहीपरि जुलाई 15 तारिख दिन कटक विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू। 15 तारिख दिन कटक रेवेन्सा विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव में जोग देवे। रेवेन्सा बालिका विश्वविद्यालय करेंगे शिलान्यास। केवल सेतिक नुहे, आशिकवि सारला दास प्रतिमूर्ति पुष्पमाल्य अर्पण करने सह कटकर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 उत्सव अतिथि भाव जोग देवे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ऑफिसर को माड नवीन को निंदा। बीएमसी ऑफिसर को आक्रमण घटना को निंदा कले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। घटना विरोध में कार्यानुष्ठान
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଲେ ନବୀନ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିବା ରାଜନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁଠି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 1ରୁ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ଆଗାମୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦେଶର ପରିବାର ଗଣନା କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ। ଭାରତର ଜନଗଣନା କମିଶନର ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାରାୟଣ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ HLO ଏବଂ ଘର ଗଣନା 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଆବାସିକ ସ୍ଥିତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜିଠୁ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ତେଲ ମନା। ଆପଣ ଏହିସବୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିୟମକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପିକର ଏବଂ ନୋଟିସ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇନ୍ଧନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଧନ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜିଠୁ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା। ଆଜିଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଟିକଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ। 501ରୁ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଟିକଟ ଦର ବଢିଛି। 2500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। 2500ରୁ 3000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ସ୍ଲାବ ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ରେଳ ଭଡ଼ା ଦର, ରିଜର୍ଭେସନ ଫିଜ୍, ସୁପରଷ୍ଟାଫ ସରଚାର୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କାଲି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘୋଷଣା। କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। 3 ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇବ। ଖରିଫ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିରେ 74 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ, ଖରିଫରେ 18 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକେନ୍ ଲାପ୍ସ ନ ହଉ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇ ଦେବୁ କହିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଧାନ କିଣା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରକୁ ବିଧା ଗୋଇଠା, 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜୀବନ ରାଉତ, ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରକୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରି ଦରମରା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ପିଟୁଥିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜୁଲାଇ 2ରୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୋଦି। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦେଶକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁଲାଇ 2ରୁ 5ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଘାନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ମୋଦି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଘାନା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘାନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଘାନାର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘାନାରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଘାନା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିନିଦାଦ ଟୋବାଗୋ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ନାମିବିଆ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 5500 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ସୁନା ଦର ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସୁନା ଶସ୍ତା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନିବେଶକମାନେ ଆମେରିକାର ମାଇକ୍ରୋମିସିନ ତଥ୍ୟରୁ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସାମୟିକ ଦିଗର ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଭାବନା ସୁନା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ଏହାର ରେକର୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 5500 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। 16 ଜୁନରେ MCXରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,01,078 ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯଦି ସେହି ମୂଲ୍ୟରୁ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସୁନା ପ୍ରାୟ 5% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି
खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एही दिन खेला जाई पारे एशिया कप 2025। एशिया कप को नहीं पुणी थोड़ा अपडेट सामना को आसी एपर्यंत यार शेड्यूल सामना को आसी नहीं हेले बर्तमान यह को नहीं आशंका प्रकाश पाई। चलित वर्ष एशिया कप रो आयोजन सेप्टेम्बर हेबाकु जाउछि हेले एपर्यंत शेड्यूल प्रकाश पाइनी। एहारी मध्यरे क्रिकेट बॉक्स पक्षरु एक खबर सामना को आसी जे एशिया कप को नहीं शेष निष्पत्ति आगामी सप्ताह पर्यंत निया जाई पारे। एतिक नुहे एशिया को जुलाई प्रथम सप्ताह यार शेड्यूल घोषणा हेबार आशा रखी। रिपोर्ट यही कथार दाबी करा जायछि जे सबकिछि ठीक रही तो सेप्टेम्बर मासरे एशिया कप आरंभ हो। प्रथम मैच 10 सेप्टेम्बर खेला जाई पारे। चलित वर्ष एशिया कप T20 फॉर्मेट रे आयोजन करा जिवो। यह प्रथमरु धार्य हो सारिछि जे एशिया कप पर कोनोसी फॉर्मेट रे वर्ल्ड कप हेबो। एथिरे टूर्नामेंट खेला जिवो बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।